Teti mulai dari adzan, adiker, komat, teti imam nika orang situng nika ampun katibi amallah. Ni serka masjid, masjid kak binto makmurkan. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Mun bakna ariana ngalia orang biasa ke masjid memakmurkan masjid fashhadu lahu bil iman. Saksikan dia jadi ya termasuk orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Saya memakmurkan masjid ya pun Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang iman dajun pun Allah Subhanahu wa taala. Paringi sehat memakmurkan masjid, paringi dunya harta digunakan angkui infak, paringi soke bisa kangkui abento orang lain, paringi ilmu bisa disebarkan ke orang lain. Pokoknya satu je paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala saya bisa kunaki kangkui kabagusan. Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Kaulah nika oning manabi racik kena putian kaulah nika tak kira ekala orang lain pangkana atena dan kaulah nika tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para alim ulama sebutan kaula ta'zimi, para pengaspo, para anum takmir Masjid Ar-Rahman sareng sateja jamaah Masjid Ar-Rahman Masjid Ar-Rahman iki Ar-Rahmah sareng juga cakanca dari sajadah fajar. Alhamdulillah ngereng beten kaula sareng para ajunan sadaja tak cekeakan kui asokor dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Asabab dan kaula sareng para ajunan sadaja lagi kaparingan nikmat setalebat banyak Allah Subhanahu wa taala mapungu beten kaula kulaku dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sateja poci nika cuma keagungan epon Allah Subhanahu wa taala. Ampon maudi peten kaula sareng para ajunan sateja lastarena malemma ipasete sakecek. Alhamdulillah sehat, bisa ngulati, bisa Allah mampa, bisa miarsa nika minangkan nikmat setalebat banyak siparingaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak manusia kak dinto selopah kalaban nikmat kak dinto. Asabab nikmat kak dinto caipun para ulama iparingaki sebenare kapeuten kaula kulaku kumu bisa ngolati, bisa miarsa, bisa Allah mampa. Corakna nikmat kak dinto nikmat sebiasa. Padahal menabi ampun cabut sakuni sareng Allah puru beten kaula sareng para ajun sataja nika apang rasa
manabi nikmat Kak Dinto ongku arga. Para rabu sami mulja, alhamdulillah beten kaula sareng para ajunan sataja cukeun asokor sabab beten kaula bisa akunaaki nikmat umur Kak Dinto dalam rangka kabagusan ngabekte da'ajunipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ajabu kullun nasi yaghdu fabay'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Ben saben orang Arya paringi sareng Allah nikmat atemu pole sareng kulaku. Ban Kak Dinto japun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faba'i'un nafsah paringi modal beten kaula arupa umur Kak Dinto sekunaaki kaangkui adageng dari manusia Kak Dinto bada saya bisa kaangkui mamartika abakna kalaban amal-amal soleh aku naaki nikmat umur kalaban hal sisai ngadep dajon epon Allah Subhanahu wa taala ngabekte aku naaki kalaban hal-hal sediridoi sareng Allah Subhanahu wa taala tapi beda cukan japan Kanjeng Nabi mu'tiquha au mubiquha bada si aku naaki nikmat bakto Kak Dinto kalaban hal si tak sae saengkeuna menjurumuskan abakna ka dalam kecelakaan beri umur malah ikunaaki dalam perbuatan maksiat naudzubillah. Alhamdulillah dan kaula sareng para ajunan sataja paringeun nikmat umur nikmat sempat bencukeun sareng Allah Subhanahu wa taala paringi kakuatan ngangkui akunaaki nikmat Kak Dinto dalam kabagusan ngabekte bada adzan Allahu akbar langsung ke masjid. Ini kebagian dari nikmat sebeten kaula kutu syukur dajunipun Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sami mulja Al-Imam Al-Hasan Al-Basri nika pernah ditanyaake tentang punapa rahasia zuhud epon. Imam Al-Hasan Al-Basri nika minangka salah satu ulama terkenal di kota Basrah. Nika pas adabu bada empat rahasia dari kesuksesan dari kezuhudan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ponapa saya pertama cepun Al-Hasan Al-Basri engki Kak Dinto alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Kaula nika oning manabi rajekena putian kaula nika tak bekal ekala oleh orang lain tak kira ekala orang lain mangkana atena dan kaula nika tenang. Para rabu saya muja sataja dari puten kaula Kak Dinto ampun paringi sareng Allah Subhanahu wa taala ketentuan rajeke pun bada jatah rezeki saiparingake sareng Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nikadabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Satu jana nikah binatang melata saos nika bada etongan naraceke dari Allah Subhanahu wa taala tak usah kobater. Saengkeuna para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikana mereng ayat Kak Dinto pas tenang juga binatang melata japun para sahabat nika ampun tanggung rezekina sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa pole boten kaula sareng para ajuan sateja minangka makhluk semulja saya ciptaake sareng Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim dalam bentuk paling bagus tanpa bisa sedikit lebih terjamin rezekina. Coba boten kaula nika manabi merenungkan
Tergola sarang para ajunan sataja nalekana bada dalam alam kandungan nikah kan tak bisa nyari pon apa nangeneng berak. Tapi Allah Subhanahu wa taala madapak racekeh kapetan kaula sarang para ajunan sataja ikabayaki jalan sarang Allah Subhanahu wa taala. Jalan dan nikah yang menghubungkan antara beten kaula sarang ummi na beten kaula ebok beten kaula ni tali pusar ni kabucel iparingi ni ka jalan na racekeh siparingaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Setipun apa seda sareng ebok na beten kaula nika dapat jukan ka beten kaula tepatna bada dalam alam rahim. Lastare na kepanika dilahirkan pepereki katunya jalan na rezeki kak dinto ketok. Saya menghubungkan antara beten kaula sareng ebok na beten kaula. Ponapa lastare na jalan na rezeki kak dinto ketok pas rezeki na beten kaula sareng para ajunan sateja nika terputus. Punten Allah Subhanahu wa taala nyadiaake jalan na rezeki selain boleh. Bada air susu ibu saya paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Lastare di sapi epesa sareng ebo sareng ibunda napa pas jelena rezeki kak dinto terputus punten malah tambah bunyak boleh macem-macem rasana nikah. Manabi air susu ibu nikah situng rasa boda macem-macem buah-buahan. Alhamdulillah nikah minangka situng beburukan beten kaula sareng para ajunan sateja tak usah ponapa risau kau batir masalah rezeki dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga pernah menggambarkan tentang salah situng makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kika dintok bugas. Bugas nikah anakna gagak burung gagak seceleng. Bugas tepakna puru pepereki lahir raki sareng reng sepona korpina tedos nikah kan sobung buluna pas iyo lati sareng korpina ari ya tang anak apa bener ya mak lain area pote singkok area celeng kir-pikiran area tang budu benih mentang budu mak bernana pote singkok area celeng serena tak pate yakin kinan mana binika buduna yo lati dari jauh. Nah katipun apa Allah Subhanahu wa taala apa ring rezeki kabugas kak dinto. Allah Subhanahu wa taala nika memberikan pada bugas kak dinto situng aroma. Siti aroma ke kalbalaban bauna kak dinto aroma kak dinto kakanan serangga nika semak tibi. Saya kena perak kare nyolpe kakan. Datang tibi kalaban paparing dari Allah Subhanahu wa taala sampai di budina pas tombu senyamana buluna halastare olati oh iya tepak area tang budu aro apa adalah celeng lastare kepanika ampun yakin manabi kak dinto buduna ekibaki nyamana kakanan moso korpina kak dinto. Tapi ternyata room masih bari nikah elang. Asabapun apa? Ampun tak butuh. Bada jalan rezeki selain saya paringaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Orbina nikah se abekta sabenare ka anakna ka budukna ka dinto. Nikah katipun apa Allah Subhanahu wa taala aparing dak beten kaula sareng para ajun sateja rezeki cak qabatir. Malah Allah Subhanahu wa taala dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah Rasulullah tabu law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulikum
la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Mun benak nyaria tawakal ka Allah, ongku tawakal Allah dia bekal abri rajeke. Padahal Allah pi rajeke ka manuk. Manuk nikah tak pernah nyimpen kakanan. Ada ka manuk nikah was ngangkok terus sabar punten sobu. Ada warisan di mana-mana. Manuk nikah kulaku keluar dalam keadaan lapar, jangan kanjeng naik perut kosong. Tapi sore nikah Paleman dalam keadaan ampon tak ese kenyang. Nikah manuk sombong ya wan, coba ngolati manuk nikah ada pesan ngiba beros itompok. Ada kang kulaku dia. Sombong. Manuk nikah tawakal, urusan lakuna, urusan mangken ki mangken. Cuma manusia lah kersebunya kerpikiran nane. Saing kena pas esa buat kapin korban oleh lah setahun sabot ki bodoh mangken. Sampai para depa boleh esa bae kulkas. Saminggu ni kan para setahun bodoh kinan. Hari ya sabut oleh nak korban satia para korban boleh. Para Rabu Isa mulja ceti nikah. Malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah adabu lantamu tanafsun hatta tastakmila rizqaha. Saben-saben boten kaula kak dinto tak bekal atingkel umur saeng kena rajekena nikah ampun sampurna paring ngagi dak boten kaula sareng para ajunan sadaja. Artena mana biki ibadah jatana rajeke nikah tak kira tinggal umur. Mana biar tinggal umur nikah ampun dapat rajekena. Makana jangan seneng mana beteti orang disoki nikah. Takok rajekena bagi kapin nikah. Bagi kapin laku pun tak ada itu tinggal umur. Jadi si marah, si rajekena ni sako ni nikah. Oh seneng yang kok ki bunyak rajekena. Lanceng kianan. Para bisa muljati panikah. Artinya masalah rezeki nikah boten kaula ampun ki pasaaki sepenting tanpa bisaos boten kaula pas usaha benih polana pas bede jatana rezekina pasanan kula kudung tedungan. Bah nama dung tedungan tenang bade lah jatana rezeki. Ki pakun akad dia kelak manuk nikah benih pas air rem kenenganna pakun keluar nyare nikah. Teti nyamana usaha pakun elakone sareng boten kaula sareng para ajunan sadaja benih pas masalah nengeneng bade rezekina bade engki kela japan Kanjeng Nabi kakatia manuk keluar taghdu khimasa wa taruhu bitana iparingi sareng Allah Subhanahu wa taala dari ka emak Allah Subhanahu wa taala nikah maha kaya. Dari ka emak Allah Subhanahu wa taala aparing rezeki nikah sesuai dengan kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepenting boten kaula yakin manabi boten kaula nikah semak dajonipun Allah Subhanahu wa taala iparing kaberkatan dalam masalah rezeki. Para rabu saya munja pas kaping 2 cepon al-Imam Al-Hasan Al-Basri wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi. Ben kaula nikah oning manabi amal la boten kaula nikah tak kira elakoni orang lain. Mingkana boten kaula nikah pas menyibukkan diri kalaban amal. Sebab amal kak dinto tak kira lakoni oleh orang lain. Apa jeng sepung insyaallah tak kira pasanan majara ruah, apa jangan ki sepung kok sangka ya. Punten
Boten kaula seusaha mak semak dajone pun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kak dinto si minangka hal si tidak dijamin sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lakone orang lain. Sehingga boten kaula kak dinto katia kelak japon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi boten kaula sareng para ajunan sadaja nika parengi nikmat atem mapole kulaku parengi umur ngereng kunaaki dalam hal sesae tamasok masalah katunyaan kelak parengi sareng Allah Subhanahu wa taala raceke harta semelimpah nika kunaaki kaangkui kasayan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Japun Allah Subhanahu wa taala kunaaki ya karunia seberi seorang Allah Subhanahu wa taala ria ad-darul akhirah kaangku nyare kampung akhirat seti paparing dari Allah yapun Allah Subhanahu wa taala kunaaki kaangku nyare kebahagiaan laku di kampung akhirat wala tansa nasibaka minad dunya cuma paten kaula nika laki odi itu nyang kicak lopacukan bagian na paten kaula itu nyaka dintok kunaaki sesuai dengan keperluan na paten kaula ngobangi rasokan kangkui ada tapi sepaling utama isyarat epon dari Allah Subhanahu wa taala kunaaki kangkui kebagusan. Sehingga japun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hartana boten kaula nika coma telok. Ponapa se pertama iki kak dinto ma akalta faafnaita. Ponapa seeder sareng boten kaula sedaja nika pas sobung. Jadi nika se pertama. Se kaping dua malabista se yang kui sareng boten kaula sedaja. Yang kirasokan mobil, sepeda motor, mana bikunaki kangkui kapakusan akatia kelak mudah-mudahan teti sakse ya jurang depan Allah Subhanahu wa taala minangka situng kapakusan ban senomor telok zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqta onapa saya kasadekah dalam makna umum as-sadaqah kullu ma'rufin sataja hartana boten kaula sareng para ajunan sataja saekunaaki kaangkui kapegusan nika se diabadikan sareng boten kaula laku ikala sareng boten kaula ya akhirat ya jurunipun Allah Subhanahu wa taala mana bisa lena kepanika fahuwa zahib bisa-bisa nika ontur otarikuh linnas otaba orang ngatingkel umur tunyana ka dinto diwariskan ke orang lain bunyak hartana tak ikunaaki kangkui kabagusan orang nganika tingkel umur kasta ongku kasta sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nika akan berki katipun apa orang-orang munafik katinto tepak nampun seta nika pas nyoon ya Allah farji'na na'mal salihan ya Allah pabali di dalam kadinto katunya di dalam nika bekal alako amal si soleh ya Allah punten tak bekal foya-foya ya Allah punten boten kula tak bekal aparing maksiat boleh na'mal solihan dan kula nika bekar ngalakoni amal sesolih nika cepon orang sea tinggal umur kasta asabab nikmat umur nikmat harta sarang nikmat sisalen epon tak kunaki kalaban kabagusan jadi amal pasti kaping telo cepon al-Imam Al-Hasan Al-Basri wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani asiyan ben si nomor telo den kula nika oning
manabi Allah nika ngulati beten kaula saben bakto. Mangkana beten kaula kak dinto todus manabi Allah Subhanahu wa taala ngulati beten kaula pas berbuat maksiat. Iparengi umur tak ikunaaki kangkui kebagusan, malah ikunaaki kangkui maksiat, kangkui berzina, naudzubillah, kangkui mabuk-mabuk, lupa dajune pen Allah Subhanahu wa taala. Padahal cepun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten kala kak dinto bakal mempertanggungjawabkan sateja ponapa separengake sareng Allah Subhanahu wa taala. Alimtum annallaha muttali'un alayya. Allah nika ngulati kama bisaos sobung kenengan sebeten kala nika bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika sampai ada bukan orang si berzina nika omkuna imanna nika ampun depak si paling baba. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Orang zina dia tak sebut orang beriman. Manabi ongku iman tak kira berzina. Asbabun apa? Orang se berzina nika lupa manabi Allah Subhanahu wa taala ngulati abakna. Apa ngerasa aman kan? Oh, ada orang se nangale. Apa ngerasa manabi Allah Subhanahu wa taala tak ngulati. Padahal Allah ngulati. Mingkana yang ngajeng Nabi nika la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Bon orang ara iman percaya manabi Allah Subhanahu wa taala kak dinto ngolati beten kaula sateja kak emma bisaos tak kira melakukan perbuatan maksiat. Orang nika ngelakoni perbuatan maksiat salah situng epon nika lupa manabi Allah Subhanahu wa taala nika ngolati amal lah beten kaula. Saengkeuna pas bebas apa ngerasa sobung se ngolati. Makanya japun Al-Imam Al-Hasan Basri ten kaula nika ongku emut menabi Allah ngulati sateja amal lapeten kaula saengkeuna ten kaula nika pas todus ongku todus manabi Allah Subhanahu wa taala sing ngolati peten kaula pas ngolati peten kaula kak dinto dalam keadaan berbuat maksiat. Pas terakhir japun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri wa alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zat liqa'i rabbi. Benten kaula nika oning cukeun mana misinya mana pate nika ngantos beten kaula. Beten kaula nika pakun senyamana makhluk hidup bekal atemu sareng senyamana pate. Dunia nika cuma sementara. Sateja dari peten kaula para ajunan sateja nika bekal ngadep dajenipun Allah Subhanahu wa taala atingkeun leki dunya kak dinto. Sapunapa jatah umur peten kaula sobung seoning. Beni polana pas ki ngoda anu unja tak kira ki abid kianan. Bonya se ano tinggal umur. Beni polana tak sake pesanan apa rasa tak kira tinggal umur. Banyak orang disongkan abid kak dinto. Atahunan tak tinggal umur. Api bada ukelo sehat nyaman. Satia temu tinggal umur. Kiciknya mana? Sakit nika beni syarat tinggal umur beni sobungnya. Sobung syarat nika sakit tinggal umur. Syarat sakit tinggal umur nika jatana ampon sobung. Jatara cekena kelajukan zaman kanjeng Nabi. Jatara cekena nika ampon lastare. Manabi kibadara jatara cekena nika kibarengaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Menika pada cukup banyak carita. Pernah pada situng orang nika antara kasomor pas tajadilit kokor
tolongan, tolong sareng orang nih Pak. Sampai atas pasangan, bonda singi basusu ya yang minum dulu. Alhamdulillah, kau besar. Pas atanya nih kan, empian apa? Mak bisa labu aku lah. Tak kenikana, kau lah nikah kelentar kanja kan mau pas labu apa yang kita kaki nikah. Laskir menikah labu boleh, keker boleh pas atingkel umur. Jadi jawaban para ulama, apa kela mak tak tinggal umur saya pertama. Tak cekena gimana susu tak enom kiran. Nikah susu nalastari parenga kira cek se terakhir nikah. Engki ampon lastari pon cabut ongkuana. Al maut yantazir. Bin siang menapate nikah pakun ngantos beten kaula. Dalam Al-Quran Allah nikah adabu qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kocak ya. Al maut pate sebabna ria berusaha kang kui buru fa innahu mulaqikum paste depak kabakna. Milana masalah tinggal umur nikah angki pasrah kajun nepon Allah Subhanahu wa taala. Banyak carita katipun apa mungkinnya mana manusia nikah berusaha tapi mana bi ampun depak ka ajal nikah ampun tak bisa. Kalau pernah carita beda family na beten kola nikah reng sepona nikah ko veteran andi mobil cak nareng sepona bini nanya elah bak na cak angkuing ko takok bak na tabrakan jadi tak angkuing ki putrana nikah ki toro ocak bak numpak bus bayi numpak bus bak na ya cak nang yada cak nang ibudi nang dia tengah pola na mun tabrakan ada yada mulai sontor dari budi nang dia tengah bak na aman ampon ki akad dia gelak toro ocak kareng sepo birina numpak bus ni kan nang dia tengah pas hitung waktu biasa pas entar ke tempat alako nika maal pon apa ki tepak na kepanika bisa nika ampun santa pas bode sepeda motor temu keluar dari gang serena sepeda motor nika mendadak bis nika pas apunteng sehingga pas Malang ya ada tengah jalan Malang dari kasab bode tek tronton tabrak saya tabrak mana bimalang hikama di bagian tengah ya ada salamet budi salamet saya tengah nikah saya tinggal umur tak masuk ki family beten kaula can areng sepona iya ya tang anak toro ocak tapi aria pakun masalah pate saya tengah saya tambur ya padahal hikla secara akal manusia cek nang yada dekip muntabraan yada dia saya capok ada cek nang ibudi pon contoh dari budi saya budi dia capok nang tengah selamat tapi manabi ajal ki gelak saya tengah nih kasih yantem nih para abu saya mulja artena ki manusia gelak japon Ali Imam Hasan al-Basri fa'adatu zat liqa'i rabbi teti sekotu beten kalau nikah siapa ki nikah amal bekal masjid kak dinto misalnya cepat sepe kulakku lakan biasana katondu lakan kulakku nikah ngereng tahun biasana sapun apa sabtu menabi kulakku kan biasana menabi kulakku nikah posa sarang malaikat posa sarang malaikat sahabat zaman kancana kula bada kula enter ke masjid masjid raja cawan tepat dalam perjalanan tapi pas mulai si adzan si adikir si akomat teti imam katibian sehingga kaula tak datang empon sedeti makmum sakalian alhamdulillah badal kaula teti kaula keluarga teti makmum mah
Teti mulai dari adzan, adiker, komat, teti imam nika orang situng nika ampun katibi ya malah. Ni serka masjid so nika. Teti ngereng para abu saja masjid kak dinto makmurkan. Sebab kajian Nabi nika cukan adhabu. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Mun bakna area nangali orang biasa ke masjid memakmurkan masjid fashhadu lahu bil iman, saksikan ya jariya termasuk orang yang beriman. Sebab orang yang beriman innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Saya memakmurkan masjid ya pun Allah Subhanahu wa taala cuma orang iman dajun pun Allah Subhanahu wa taala sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ngireng salakina baten kaula sareng para ajunan sateja parengin umur kak dinto sabulunna baten kaula nikah atemu sareng pate ngireng pabunya zat pabunya bekal kangkui ngadep dajan depan Allah Subhanahu wa taala. Kalaban pun apa si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringi sehat memakmurkan masjid, paringi dunya harta digunakan kangkui infak, paringi soke bisa kangkui abento orang lain, paringi ilmu bisa disebarkan ke orang lain. Pokoknya sateja si paringake sareng Allah Subhanahu wa taala saya bisa kunaki kangkui kabagusan nireng dan kaulah orang para jual saja bisa kangkui aku naki kalaban saya kangkui kabagusan minangka bekal beten kaulah laku ngadep dajanipun Allah Subhanahu wa taala. Malah muka beten kaulah sarang para ajunan saja akatia dabuipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam catat minangka orang seiman saya memakmurkan masjid saya atena nikah pakunta kentong ke masjid saya laku madang muka termasuk dari ponapa saya debuki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah situng kaum saya parengi naungan jadi naungan saya celap saya sobung naungan pole iki kak dinto rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid orang seatina nikah cekak ka masjid enggak ka masjid aduh iya satya sok adan wa ayo mangkat aduh alhamdulillah wa adan pole dukur ayo mangkat dimakmurkan masjid atina nikah terpaut ka masjid saen kena kerpekeran manabi tak entar ka masjid. Para ragu saya mulia nikah saos saya bisa kolaborasi korang langkung epon nyong sapora wabillahi taufiqul hidayah wa ridwan inayah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.